Tole bakimbizi bachwa Kongo. Tomona mtu saidia msaada wa mahema na ya olia. Mpaka tomwangai amanga tatuke toya ole. Beto basochi ba ese bato saidie. Tatole na ongo to shiye. Tomolelela ole boy woto etela makala bato msaidizi wa molo. Na abeja atelete oboyo so ibo eta mona mbabe nabo. Amen. Amen. Mtazamaji wa DMC International Star, bado tuko hapa. Kuna wakina mama ambao wanalazimika kutoa maoni yao kwa yale ambayo tunaendelea kuifanya hapa kwenye sehemu wamewapokea wakimbizi kutoka Kongo, na nitaanza na moja baada mwingine. Jambo. Jambo. Unaitwa nani? Mimi ni Dorcas Sifa. Umetokea wapi Kongo? Natokea Baraka. Unatoka Baraka sehemu? Baraka. Ndio. Unakuja hapa kambini una siku ngapi? Mimi nina wiki na siku 3 hivi. Naam. Msaada ambao tunaupewa hapa, ambao tunapatia watu hapa, umetoka kwa wakina mama ambao wanaishi Amerika. Ndio. Iowa ndo quartier. Ndio wameamua kutoa hii msaada. Waambie nini maoni yako kutokana na msaada? Hasa mnahitaji nini hapa kambini? Sisi tunahitaji hapa mtusaidie hema. Manake tunateseka sana. Mvua inatunyeshea saa zote zile ambazo mvula inakuja tunahangaika na tunateseka. Mtusaidie hema na chakula. Ndio vitu ambavyo vinatutesa hapa Burundi. Una jamaa ya watu wangapi? Nina jamaa ya watu 4. Uko hapa kustadi ama uko kwingine city? Niko hapo chini. Hapo kwenye Tanganyika. Okay. Je, misaada inafika pale kwa wakati? Hapana, sisi hatupati msaada wote. Okay. Kwa hiyo unaweza omba nini kwa mama ama wafadhili? Mtusaidie na sisi zile hema ambazo mnasaidia wengine, na sisi mtusaidie kusudi tupate kujifunika na watoto. Sema tu itasikika. Maoni yako ni gani? Sauti nasema sauti itasikika. Na mimi naitoka kwa jina la maneno masemo. Basi tunasema kama tulitoka Kongo kwa kuya tunakuwa tunakimbiziwa na vita. Wakaweza kutupokea hapa Rumonge. Basi najua kisi tuko hapa, lakini tunaomba msaada. Tunaomba msaada kabisa. Msaada ilikuwa kiloko kabisa, ni tuko enea shie bote. Lakini tunabaomba zaidi sana muweze mtusaidie kama kisi mnaendelea kutusaidia. Na mtusaidie kwa sababu tuko tulala nje, tunanyeshewa na mvua na watoto na mpaka hivi, lakini tunaomba msaada kwenu. Nini inahitajika sana hapa kambini? Tunaweza tukahitaji ni mabashe, ndio tunahitaji kwa zaidi sana ni mabashe. Ndio tunateseka nazo. Na chakula pia. Ujumbe kwa wale wa mama ambao wamekusanya labda angalau ile kidogo ili hii hata ndogo iwafikie leo. Ndio. Wao mngehitaji nini tena? Tunaomba kama waendelee kutusaidia. Huko kwenye tuko sio kwetu, na tuko wakimbizi. Na waendelee kutusaidia tu. Unafanya kazi hapa? Hakuna kazi tuko nayo. Wanawakubalia kutoka labda nje ya kambi? Hapana, batukubalie. Sawa. Kujifunika, mabashe, mablangeti, chakula. Na wamama wenyewe uko wanafanya msaada waendelee tu. Mungu awabarikie. Na mvua ikinyesha mnafanya? Tunaikaa wima, tunakunja tu mirago, tunaikaa wima. Labda kwa wamama ambao wamejiunga leo wakishirikiana na DMC pia na wamama kutoka hapa Rumonge, ujumbe ni hasa hivi tunasema wakazane na hii kazi. Umebahatika kupata labda kwa wenye msaada? Sikupata kwa leo. Kwa hiyo unategemea kwamba Mungu akisaidia na mimi nikibahatika turu ya nyuma na mimi napata, tunashukuru. Shukrani. Ndio. Ingekuwa sasa niko na kipande kama nisienda zamani kaka, lakini kwa kulia kwa sina tena tona. Hivi vile kinyesha wote nilikuwa naingia kwa majirani. Tena wanifukuza tu mpaka mwangu ashaanza kugonja. Wale wanaleta chakula. Nikateta kipande. Subiri. Kwa hiyo chakula sio haja sana. Mimi msipelele chakula. Kama sana njala balale tuweke kwa nafasi ya mvunzi. Sio moyo tupandike chini. Sawa. Tomwangai amanga obanda na mbula tomolo elwa abe tatiki totenda ele
wese tumwanga ana wese bino bini mwana ona wese saka na wese ni bina ndwine nena juu oza wese wese bini bina ndwine nena juu oza wese bino male mateso nos manu tole mateso mapo iko hai sasa tunahangaika sana mvula inatutesa sana kukosa mahema kwa hiyo mtusaidie mahema. Chakula unapata? Chakula ni kidogo sana, kama mko na uwezo mtusaidia na chakula. Mkaa ya kidogo. Hapo sasa mnapata maji ya kutosha kweli? Hakuna maji. Tunalomba na tusaidia. Ule wa huruma na tusaidia na wengine yuko katala. Mungu wangu. Uko hapa tangu lini? Juma hii niko hapa. Nataka lakini nafikiri Mungu atasaidia Hakuna shida. Na sisi tuangalia kitu chenye tutafanya ndio tukusaidie basi. Hakuna shida. Mungu abariki. Amin amin. Na hapa tunaye bibi hapa atatujuza labda mengi kutokana na hali ambao wanayoipitia hapa kambini. Bibi ujambo? Ujambo. Unaitwa nani? Bahati Abwe. Bahati Abwe. Umetokea sehemu gani Kongo? Kongo. Ulikuwa fasi gani? Baraka. Baraka. Na Baraka hapo umeshafanya siku ngapi hapa Rumonge Burundi? Tuko na juma 2 hivi. Juma 2. Tuko hapa hivi. Hapa kambini. Na hali gani labda mnaipitia hapa? Tunateseka sana tu. Tunateseka. Wewe peke unaona hali ya maji. Kukula tuweze aseme tuko tunakosa kukula, lakini tuko tunakula bali banamuke benye bana tusaidia. Njo benye tuko tunakula. Lakini hatuna uwezo, hatuna kingine, tuko hivi. Kwa kulala labda usiku munalala vipi? Tunalala bibaya sana. Bibaya sana, hema moja na watoto na wale kazi makeshi bote tuko tunalala. Mama nalala nje, mvule kikuya tunaingia mule shibote. Vitu vinaloana. Njo vile. Labda unaweza ukatosha ujumbe gani kwa wafadhili ama kwa mtu yoyote mwenye moyo ya kuja hapa kambini na kuwasaidia? Si tunapenda kabisa watusaidie, maana tunahangaika sana tena sana. Batusaidie tu. Batusaidie chakula, batusaidie mahema, batusaidie kila chochote kenye banaweza jisikie, batusaidie. Naam, kuna wamama ambao wanaishi nchi ya kigeni sasa huko Marekani, wamama Iowa ambao wanaishi huko USA. Wamejitolea kutia mchango wao kidogo, na nina imani kwamba na wewe utafaidika. Kwa hiyo ni kipi ambacho labda unaweza ukawaambia kama shukurani? Sawa kabisa, tunashukuru sana, bakifanya vile maki tutaendelea mzuri na tunajisikia mzuri sana juu shiba mama tunahangaika sana na watoto na baba shibote tunahangaika sana tena. Tunakushukuru sana. Tunashukuru sana, tunakushukuru sana mwenzetu mwanamuke, ukitufanyia hicho make tutasikia mzuri sana. Jambo. Niko nalala hapa mubarabara, sina hata kitu. Watoto mvule kikuya, watoto wako naroana sana. Uko na watoto wangapi? Mie niko na watoto 4. Uko na watoto 4? Amna. Abe? Baba wa watoto ako pale. Iko pale? Ndio mama. Ulifika hapa tangu? Niko na mama yangu naye ako pale. Ulifika hapa tangu lini? Tangu siku gani? Hivi na maizo na siku mangapi hapa? Mimi naeneza siku 5 hapa. Siku 5? Ndio mama. Tuangalia nitafanya. Si kweli? Ndio mama. Lakini mjikaze, na niko mgonjwa. Jana njoo nilitoka mu hospitali. Na watoto 2 walikuwa nagonjwa na mie njoo 3 kugonjwa. Jana njoo kutoka mu hospitali. Pole kabisa. Ndio mama, na mvula asikikuya tuko na rowana. Tunasikia tena mwili haiendeki tena mzuri mama. Tusaidie na sie mama yangu.
Haiko njia hiyo. ule jamaa